Good morning. Good morning, ate. Morning daw. Daming gift, oh. Tingin. Sarap ng tulog ni AJ. Open your gift na, anak. What? Dada. Papa, help mo na siya, Papa. Tulong ka rin ba? Dito. Sirain mo na. Tulong ka rin Papa. Tulong. Usok ka dito Papa. Ako. Ano ba yan? Sira. Ay, nasira. Galing kay Tita Dada. Kay Tita Mai. Kay Tita Sally. Der. Der. Ano ba yan? Bigay mo kay Papa. Papa, tatanggal. Papa. Good morning. Hi, AJ. Good morning. Mama, ito? Yes. Ubo. Da. 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 Ito. Ano yan? Damit. Wow, nice. Saka plastic doon yung usik. Oh, pati si AJ, oh. Bukas daw siyang gift, oh. Ay, yun, monster. Monster. Ano yan? Nice naman. Hindi. Pag nag-aral na si Ja, may ano na siya, baunan, no? AJ. AJ. Tawa-tawa ka lagi na. Tawa-tawa. Open. Ganun na. Inom. Uy, monster! Nagma-monster si AJ. Uy!
Hi, Jay. Wala. Wait lang, wait lang. Ito ka dito. Nice gising naman si AJ. Tawa-tawa. Ito ka dito. Da. Ito, Mabel. Ano yan? Shoes. Siyempre, shoes. Pagdita siya. Sandals? Wow, nice. Wow, nice. Dami mo ng shoes, anak. Ito, shoes. Nice. Nice. Ha? Ay, Papa, kinain na ni AJ yung ano. No, don't bite that. Don't bite. Nice ba yung shoes? Nice. Ha? Gusto mo ba yung shoes? Opo. Ito kay inaano to. AJ. AJ. Sa Ate Nikki. AJ. AJ. Wait. AJ. Daming damit. Daming damit. Inom. Ang dami naman damit. Pantulog. Ito kanino galing to? Ito. To Ate Jaja from AJ daw. Galing kay Ma'am Jonah. Kay Tita Jonah rin ako. Ha? Kay Tita Jonah. Okay po muna kasi itong mga to. Open mo muna, anak. Later na yan. Sirayan mo na. Sira. Ay. Wow! Ano yan? Wow, nice. Oh. Ay, baby! Ay, Barbie, nice. Nice, Barbie. May baby si Barbie, na. Ikaw ay gusto namin ganun? Yay! May bago ko yung laro dyan. Later na lang, later. Oh, open mo muna yung iba. Mga toys mo. Ay, mga gift. Ito, Nah. galing to. Kay Kuya Roroy. Ito. Kay Kuya Roroy. Open mo muna itong mga to. Later muna yan. Ay, Help mo na siya, Papa. AJ. Inuubos si AJ. Ano yan? makeup. Patingin. Ay, makeup. Nice. Meron pa ba? Wala. Meron pa. May dalawa pa. Ang dami namang gift. Kay Kuya Andre. Wow, bahay na naman na. Wow, nice. Another toy, oh. Bahay ni Barbie. Puro open na lang. Later na lang. Oh, last na lang. Last gift na lang. Kay Kuya Troy. Damit. Tingnan niyo si AJ. Nakapost siya. AJ. AJ. Nak, puro panty to, nak, oh. Ang dami ng panty ni ate. Ang daming panty ni ate. Panty mo, panty. Dami na ikaw panty na.